तो ये साला मालिक बुढ़िया अभी तक भी पानी नहीं दे रहा है। अभी हम लोग कब नहाएगा, कब खाना बनेगा, कब कॉलेज जाएगा? इतना बोरिंग है साला, गुस्सा आ रहा है हमको बहुत। ओ हाय फाफी बुढ़िया साला दै खुने होने बाय आंगाबो मैयानि इन्टारभिउखौनो सुनो मोनाखै दाबो। दालाय मा जाबावनांगौ दे? नुबाय बिनि आखलखौ खालि सेल्फि खालि फनावल' बिजि। जोंहा मानि टेनसन बे फनावल' बिजि। হ'ব দিয়া ইমান হুলস্থুলত লগাব নালাগে নহয়। মই যা সেলফি এটাহে লৈছো। হ'ব দিয়া ভাতটো মই বনাম নহয়। দেই এনেকে মানে মাজে খাব জমা নলাই হা। যোৱাকালি পানী অলপ আছে, গা ধুম বুলি মই পানীটো জমা কৰি থলো। অফিসে আজি লাগিব বুলি মই গা নুধুৱাকে থৈ দিলো। মই সেইটো দি বনাব লাগিব, উপায় নাই। মই তাহাঁতৰ পঢ়ি ৰখা ৰান্ধনিহে আৰু ভাতো অকল মইহে বনাই থাকিব লাগে। তাহাঁতি কি কৰিব তাহাঁতি অকল লিলিমাহে কৰিব থাকিব পালেই হ'ল আৰু কাম সোপা মইহে কৰিব লাগে। ৰান্ধনিটো লৈ থৈছে যেতিয়া নহয় জানো। ভাতটো বহাই থৈ দিওঁ ৰ। পানী দেখোন আহাই নাই এতিয়ালৈকে। কাঁহী বাতি ধুব লাগে দেখোন, এফালে টাইমো নাই। এই মালিকে যে কি যে কৰি থাকা অ হৰি কি কৰো এতিয়া। মই কাঁহীটো নুধো ৰ, ভাতকেইটা বহাই থৈ দিম, চব্জিকেইটা কাটি দিম, খুনি ধুই ধুও আৰু নাজানো যা। অকল মইহে বনাই থাকিব লাগে। ভাতো বা বনাই পেলাই মই কাঁহীও ধুব লাগে, চব্জিও বনাব লাগে। বা ৰান্ধিমহে আৰু মই। हेलो हाँ नामी हम या तुम बोल रहे हैं? तुम लोग रूम में पानी है क्या? अरे हम लोग रूम में अभी तक भी पानी नहीं आ रहा है। हो मतलब पूरे पानी ही नहीं दे रहा है। अभी क्या करेगा हम लोग? नहाने भी नहीं मिल रहा है और खाना खाने की मिलेगा भी नहीं यार। टेंशन हो गया रे, बहुत बोरिंग है। अच्छा फोन बिजी है देखो, काम नहीं और काम पहे কৰিব লাগে। ইয়াতো তুমি দেখোন ফোনতে বিজি আছা। মই ভাতো বনাব লাগে, চব্জি বনাব লাগে আৰু কাঁহী বাতিও ধুব লাগে নেকি? হ্যাঁ গোটেই काम মইহে কৰি থাকিম। তহঁতি কি কৰিবি তহঁতি? आया हमको क्या बोल रहे तुम माली बुढ़ी को जाके बोलो ना। हम पानी का प्रॉब्लम हम कर रहे क्या? सिर्फ खाना तुम ही बनाते क्या? हाँ हम नहीं बनाते क्या? हम लोग नहीं बनाते हैं, सिर्फ तुम ही बनाते है क्या? तुम्हें अकेले जो खाना बना के हमको खिला रहे, हम लोग नहीं बनाते है क्या? ऊपर से पानी का प्रॉब्लम, ऊपर से तुम टेंशन मत दो। हाँ ऐसे में माथा खराब होके बैठ रहे কথা কব আহিছে মোৰ আগত। ভাতো বাতিখন সদায় ৰাতিপুৱা মহে বনাই থাকিব লাগে। তহঁতে বনাই পাইছে জানো কেতিয়াবা? आया शर्म करो तुम जानमुनी इसला। रात को हम लोग खाना बनाते हैं तो रात को तुम खाना नहीं बनाते, इसलिए तुमको सुबह बनाना पड़ता है ना। तो इसमें क्या बर्बाद हो गया? इतना बहुत बोलो। हाँ ऊपर से टेंशन है, माथा खराब हो रहा है पानी की वजह से, और ऊपर से आके तुम ये मत सुना हमको। हाँ जाके मालिक बुढ़ी को जाके बोलो ना। मालिक अगर तय कर पेला कबी ना मैं क्यों कम তোৰ কথা মতে মই চলিম নেকি? हाँ साला काम होपा महे কৰিব লাগে সব কিটা কাম। ৰাতিপুৱা ভাত বনাটো খুব ডাঙৰ কথা হ'ল। ৰাতি ভাত বনাই চব্জি ওপা যেনে তেনে বহাই থব, তাৰপিছত গোটেই কিটা কাম মহে কৰিব লাগে। বাচন বৰ্তন ময়ে ধুৱে, ৰাতি বাচন বৰ্তন ময়ে ধুব লাগে দেখোন। আৰু ৰাতিপুৱা বাচন বৰ্তন কিটা ময়ে ধুব লাগে দেখোন। हाँ গোটেই ওপা ময়ে বেছি কৰে দেখোন। তহঁতে কি কৰে তহঁতি? तो बेड कौन सफा करता है? हाँ फ्लोर कौन सफा करता है? हाँ तुम करता है क्या? सब करता है तुम। हाँ और कपड़ा तुम इतना गंदा करके रखता है, ये सबको कौन सफा करता है? हम लोग ही करता है ना। सुनो हम भी काम करता है, गिनती करके तुमको भी बता सकते हैं कि हम भी वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो किया है, ऐसे हम भी बोल सकते हैं। लेकिन तुम्हारा जैसा ना काम करके हम लोग जताता नहीं है कि हम लोग ये किया वो किया, हम लोग नहीं बोलता है। तो हाँ কথা দেখোন তাৰ বেছি হৈ গৈ আছে। ভাত বাৰীখন মই বনাব লাগে, ভাত বাৰী মই দিব লাগে, কাঁহী বাতি মই ধুব লাগে, আৰু বেছি কথা মোকে কৈ আছে দেখোন। হা क्या होगा? क्या करेगा तुम? কি কৰিম বুলিয়ে কৈছে। চুলিকেইটা উখালি দিম বুজিছো। तो मेरे बाल पकड़ेगा? बाल पकड़ के तो देखो ना एक बार कैसे पकड़ेगा तुम। हम भी तो छोड़ने वाला नहीं है, देखो ना एक बार ताज करके। माब्बाल जाबे थादों नोंसोरलाय माब्बाल खुटाराव जाबे थादों। हा टाइम मुझ लोगों লাগিব है। काम कोৱাৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে लाज पाइसे। स्टार्ट किसने किया था? हमने किया था क्या? हाँ चादा बोलता है साला। खोथासो बुंदों नोंसोर सैमा बांग्रिफोरा दाउजों बार नोंसोर टयलेट साफा खालामो, नोंसोर टयलेट साफा खालामो। आंल'सो टयलेट साफा खालामो माथो, नोंसोरलाय माथो जेबोखौनो साफा खालामा। हा ओंखाम ओंख्रि संनो माइखौनो एफा दावराव जाबाय नोंसोरो। हा एफा दावराव जाबाय नोंसोरो। आं बायदि टयलेट साफा खालामैलाय थां खालामबाय थां। হ'ব दे काঁহী बातिটো ময়ে ধোওঁ আৰু। ठीक है सब्जी हम बनाएगा। अब उठ आ गया ना पहाड़ के नीचे, टॉयलेट का नाम सुनते ही खुद ब खुद लान में आ गया ना। तो मालिक बुढ़ी को कंप्लेन नहीं दे गया ना नहीं। हाँ चलो रे आज तो मालिक बुढ़ी का पक्का झरेगा चला। हम लोगों को पानी टाइम पे नहीं देता है ना, चलो हम तो आज तो उसको कंप्लेन करेगा। নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰি সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি। প্ৰথমটো খবৰ, কলিয়াবৰত ঋণৰ বোজা সহিব নোৱাৰি ব্যৱসায়ীৰ আত্মহত্যা। মৃত ব্যৱসায়ীজন হৈছে গৰৈমাৰী মনুৰুদ্দিন। বন্ধন HDFC কে आंटी नमस्कार। आंटी गुड मॉर्निंग। কি হল আকৌ কিবা হল নেকি? মানে আন্টি আমাৰ ৰুমত পানী আহাই নাই এতিয়ালৈকে, আৰু ভাত বনাব লাগে, গা ধুব লাগে, কলেজলৈ যাব লাগেতো, সেইকাৰণে পানীটো দিলে ভাল আছিলে আন্টি। কি ক'লা? পানী লাগে তহঁতক? যোৱাকালি দেখোন পানী দিছিলে তহঁতক। কি কৰিলে ইমান পানী? কি কৰিলে? লোন মানে হাঁহ চুজুবাই जोङो। মতে জানি কি পঢ়িছ? হা কি পঢ়িছ?
কাঁহী বাতি ধুওঁতে চব্জি বনাওঁতে যায় পানীটো আণ্টি সেইকাৰণে গা ধুবলৈ নাথাকে কোনে ইমান গা ধুব কৈছ হা কোনে গা ধুব কৈছ পানী প্ৰব্লেম হৈ আছে চাৰা দুনিয়া পানী হাহাকাৰ লাগি আছে তহঁতে কি পানীটো অলপ অলপকৈ খৰচা কৰিব নোৱাৰে নেকি হা বেলেগ দেশত যাচোন বেলেগ জেগাত যাচোন পানীৰ কাৰণে কিমান কি কৰি আছে মানুহকেইটা সেইবোৰক গৈ পেলাই অলপ শিকি পেলাই আহিবি তাতে পানী পাইছে বুলি একেবাৰে কি বুলি কি ক'ম আৰু তহঁতক কি ক'ম পাইছে বুলি গা ধুই আছে পাইছে বুলি চুলি ওপা ধুই আছে মানে ন हम लोग क्या करेगा हम बिना नहाए कैसे रहेगा क्या करे এই যে চশমা জনে মস্ত হারামি হয় এজনে বেছি মুখন চলায় হা দিও যা আজি পানী দহতক মই ওই আতমতে অলপ অলপ চুপ থাক না মই পাতি আছো নহয় কথা আন্টি প্লিজ আজি কাৰণে দি দিব আমি মানে পানীটো অলপ ভৰাই কিনে ৰাখি থম বেছিকে মই পানী দিয়ে থাকোচোন পানী খৰচ তহঁতে কৰিব নাজানো সদায় গা ধুব ঠিক আছে গা ধুবি এদিনত দুবাৰ তিনিবাৰ গা ধুবলৈ তহঁতক কোনে কৈছে আৰু কাপোৰ সোপাতে সদায় ধুই থাকে ইমান সোপা কাপোৰ ক'ৰ পৰা ওলাই থাকে তহঁতৰ হা আৰু চুলিৰ পৰা ইমান ধুই থাকে আৰু চুলিবোৰ যে ইমান সৰিছে তহঁতৰ আমাৰ কিচেন ৰুমলৈকে আহি পাইছে জানানে তহঁতৰ চুলিকেইটা অলপ ভালকে থাক বুলি কৈছে না তহঁতক ভালকে থাক মোৰ ঘৰত থাকিব লগা আছে যদি মোৰ মতে চলিবি গম পাইছ তহঁতৰ এই লিলিমাইটো নচলিব মোৰ আগত গম পাইছনে সেইদিনা এজন বাইক লৈ পেলাই থৈ দি গৈছিলে তহঁতক কোন আছিলে এজন ল'ৰাটো কোন আছিলে হা জানানে নাই মোৰ কেম্পাছৰ মোৰ ঘৰৰ ল'ৰা এলাউড নাই বুলি वो तो मेरा कजिन भाई था ना तो कजिन भाई नहीं आ सकते क्या तহঁতৰ কাজিন ভাই না কাজিন ভাই তহঁতৰ ওলাইয়ে থাকে হেক নহয় যিমানখিনি ল'ৰা দেখো তহঁতৰ সব কাজিন ভাইয়ে হৈ থাকে দাদাই হয় ভাইটিয়ে হয় কেতিয়াবা কোনেবা হৈ পাইছে জানো নাই আমিওতো ইচ্ছা নাযায় কাজিন ভাইটি বা দাদা বুলি ক'বলৈ আপুনি অনুমতি দিলে আমি বয়ফ্ৰেণ্ড বুলি ক'ম আকৌ বেটা মুখৰ ভিতৰত কি বকি আছ হা কিবা ক'ব আছে যদি ক हमको ना पानी चाहिए आंटी आप जैसे भी है ना पानी दे दो ना পানীটো মই দিম কিন্তু খবৰদাৰ চুলি সোপা সপ্তাহত এবাৰে ধুবি দুবাৰ তিনিবাৰ নহয় গম পাইছ পানী চেক কৰি থবি মই বাৰে বাৰে পানী দি থাকিব নোৱাৰো